Good morning, friends. Hope you are doing great this year. This is Anandam Sanyal. I am on YouTube after some time because I had been very busy lately with my schedule. And it is always interesting to speak with you all about marketing and sales. বন্ধু শুভ সকাল दोस्तों गुड मॉर्निंग कुछ मुद्दत बाद मैं वापस यूट्यूब में आप लोगों के लिए विशेषकर जो यंग सेल्समैन हैं जो अपने करियर को सेल्स और मार्केटिंग में आगे ले जाना चाहते हैं उनसे वापस एक बार इंटरेक्ट करने आया हूँ। बीच में मैं बहुत दिन वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि अलग अलग किस्म की व्यस्तताएं थीं। What I would like to say in this video is about your clients. मार्केटिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन ये है कि क्लाइंट्स, कस्टमर्स, इनको आप किस तरीके से हैंडल कर रहे हैं और उनको हैंडल करने के लिए आपका सोच क्या है। मैं इस वीडियो को इन 3 लैंग्वेजेस बना रहा हूँ ताकि हर यंग सेल्समैन इफ ही इज कन्वर्सेंट इन इंग्लिश, हिंदी और বেঙ্গলি এই তিনটে ভাষাতেই আমি এই ভিডিওটাকে মেন মূল তত্ত্বটাকে বলবো, যেটা আশা করি আপনাদের প্রত্যেকের কোনো না কোনো রকমভাবে হেল্প করবে, কারণ সেটাই আমার উদ্দেশ্য। আর হ্যাঁ, যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবভিয়াসলি একটু লাইক করবেন এবং ছড়াবেন, তাহলে হতে পারে যে কোনো আরেকজন সেলসম্যান বা মার্কেটার যে হয়তো একটু মেন জায়গা থেকে দূরে আছে এবং যার পক্ষে হয়তো নতুন যে ধরুন মাস্টার অফ বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এক্সেট্রা এই যে কোর্সগুলি হয় বা বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে পড়াশোনাগুলো হয়, মার্কেটিং রিলেটেড যে পড়াশোনাগুলো হয়, যার জন্যে একটু এক্সপেন্সিভ বা হয়তো গিয়ে পৌঁছতে পারেন না সময়ের অভাব বা ট্রান্সপোর্টেশন যাতায়াতের প্রবলেমের জন্য হয় যেগুলি, সেটাতে তারা একটু হেল্প পান। অবশ্যই ছড়াবেন। আপনি যদি একটু সিনিয়র হয়ে গেছেন তাহলে আপনার জুনিয়রদের বলার চেষ্টা করবেন। তাতে আমার যে উদ্দেশ্যটা টু হেল্প দ্য ইয়াং সেলস পিপল, ইয়াং মার্কেটিং গাইজ, ইয়াং people who are trying to learn from the market or from different resources, किस तरीके से आप खुद को आगे ले जा सकते हैं। दैट्स माय मूल motto of all this activity which I keep on doing. So let us start. The first thing what you must keep in your mindset when you are dealing with your client or customer, as you say, because which field you are working with, the names client or customer that particular applies। जब आप डायरेक्ट कोई सामान लेवा बेची करते हैं तो उसमें आप कस्टमर बोलते हैं नॉर्माली। আপনি যখন ডাইরেক্টলি কোনো জিনিসের আদান প্রদান করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি আপনার কাছে যে জিনিসটা কিনছে তাকে কাস্টমার বলেন ইন জেনারেল। আর যখন আপনি কোনো প্রপার কর্পোরেট বলুন বা বিজনেস আইডিয়াস বলুন বা কনসেপ্টস বলুন, সেইগুলো দিয়ে কাউকে কনভিন্স করছেন, কথা বলছেন, তখন আপনি ওকে বা ওনাকে
ক্লায়েন্টস বলছেন নিজের। আচ্ছা, বেসিক মাইন্ডসেট যেটা আমি বলতে চাই এখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে যে উই লিভ আন্ডার দ্য ইলিউশন দ্যাট আ ক্লায়েন্ট ইজ अंडर माई पोजेशन। क्लाइंट আমার, क्लाइंट मेरा है, कस्टमर मेरा है। तो कस्टमर जो है, द क्लाइंट और কাস্টমার, যে ক্লায়েন্ট বা কাস্টমারের কথা আপনি ভাবছেন যে আমার পুরোপুরি, হুম ডাজ হি অ্যাকচুয়ালি বিলং টু? ওই ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি কার? মার্কেটটা কিভাবে? তো এটা মাথায় রাখতে হবে যে ক্লায়েন্ট তারই, क्लाइंट उसी का है। द क्लाइंट बिलोंग्स टू whom only, who can provide the maximum benefit to the customer or client। आपका, मेरा, किसी का कोई स्पेसिफिक क्लाइंट उस तरीके से नहीं होता है। हाँ, पसंद करता है वो बात अलग है, बिकज पर्सनली आपको पसंद करता है, आपके साथ इंटरैक्ट करता है, আপনার সাথে ভালোভাবে বসে কথা বলেন, আপনার সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করেন, he sits and spends some time with you, that is a different thing। But when you are into sales or you are trying to market and establish your product, then the client will always be inclined to be for whom or from whom client or customer gets the maximum benefit। This happens to everybody। क्लाइंट अपना बेनिफिट सोचता है और उसका जो बेनिफिट मैक्सिमाइज्ड हो, যে জায়গায় ক্লায়েন্ট ম্যাক্সিমাম বেনিফিট পাবেন, কনভিনিয়েন্স পাবেন, ক্লায়েন্ট কিন্তু তারই হবেন। আপনি নিজের আশেপাশে দেখতে পারেন, আপনিও একজন ইন্ডিভিজুয়াল ক্লায়েন্ট টু সাম, কাস্টমার টু সাম অর আদার পারসন, সাম অর আদার কোম্পানি। যদি এরকম হতো যে ক্লায়েंट बिलोंग्स टू वन पर्टिकुलर एंटिटी, क्लाइंट सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एंटिटी का है, क्लाइंट শুধু একজনেরই হচ্ছে, তাহলে কিন্তু মার্কেটে 10 রকম কোম্পানি আসতো না, ডিলিং উইথ দ্য সেম প্রোডাক্টস প্লাস অর মাইনাস। মাথায় রাখবেন। উদাহরণ হিসেবে ধরুন বৃহত্তর ব্যাংক যদি কেউ থাকে, তো সব ব্যাংক একই ধরনের প্রোডাক্ট বিক্রি করছে, কিন্তু একজনকে দেখুন সেই একটি ব্যাংকেই তো কাজ চলে যেত, তো সেখানে কি শুধু আটকে আছে মানুষ? মানুষ নেই। ক্লায়েন্ট কি আটকে আছে? ইজ দ্য ক্লায়েন্ট স্টিকিং টু ওয়ান পার্টিকুলার ব্যাংক অনলি বিকজ দ্যাট ব্যাংক মে বি দ্য biggest entity in the entire country? It is applicable to whole world actually। तो ऐसा नहीं होता है। क्लाइंट को अलग अलग तरीके के बेनिफिट्स और मोमेंटरीली नीड्स, उस पर्टिकुलर समय में जो उसका ज़रूरत हो, अगर कस्टमर को आप वो बेनिफिट दे पाएंगे तो क्लाइंट जो है आपका होगा। सो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिए। आज घर पे बाजार आ रहा है, व्हाट इज द बेनिफिट? पहले लोग हमेशा थैला लेके बाजार जाते थे, अभी जाते हैं बट उसमें भी कन्वीनियंस अगर है तो, मुझे फ्रेश चाहिए, जाके मैं देखूंगा
सामने हाथ से सब्जी लूंगा, then only that client, if he is thinking or she is thinking in that manner, then they go to the market, to the vegetable shop or the place where you get fresh vegetables and etc., and you try to buy from there. না হলে কিন্তু আজকের দিনে দেখুন সবাই অনলাইনে অর্ডার করে দিচ্ছে, একটা অর্ডার করে দিচ্ছে, অমুক সময় তমুক সময় চলে আসছে তার কনভিনিয়েন্স হিসেবে, তো ক্লায়েন্ট তার স্টিক করছে। সেইটারও ধরুন লক্ষখানেক পোর্টাল আছে, একটা পোর্টালে হবে না, আরেকটা পোর্টালে মানুষ দাম দেখছে, মানুষ সময় দেখছে। তো এই জন্যে এই ইলিউশনে থাকবেন না যে ক্লায়েন্ট আমার ফিক্সড আছে, চেঞ্জ হতে পারে না, শুধু আমারই। তো প্লিজ বি a little bit skeptical about these kind of comfort zones. Then only you can grow. See, life is there, life will go on. Everybody will do something to survive. But if you are willing to excel in sales and marketing, if you want to go ahead, make a career out of it, so always keep that in mind. Don't forget your magic touch with the client, because positioning of yourself in front of the client, being in touch, these exercises are also very important. So I will explain on those things later in my next video or the next one. But here, the first conception which you must get rid of is that there is no specific client acquisition permanently unless the client is getting maximum benefit. I hope this mindset will help you in some way or other when you are going to make your next sales call or going to do your next marketing campaign. दोस्तों, ये जो सोच है, इस सोच को अपने दिमाग में बैठाएं और इसका हर कस्टमर के साथ जब आप मिलें, क्लाइंट के साथ जब आप मिलें, कॉल के बाद एक मूल्यांकन करने का कोशिश करें कि किस तरीके से मैं अपने क्लाइंट को कितना ज़्यादा बेनिफिट दे पाया या उसको क्या क्या बेनिफिट दिखता है। अगर आप इस काम में कामयाब हो गए तो 100% उस पर्टिकुलर क्षेत्र में क्लाइंट एक्विजिशन का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। বন্ধুরা, খেয়াল রাখবেন, যখনই আপনি কোনো সেলস কল করছেন বা মার্কেটিং ক্যাম্পেইন করছেন, আপনার এক্সারসাইজ, আপনার এফার্ট ক্লায়েন্টকে কতটা বেনিফিট দিতে পারছে এবং সে বেনিফিটটা তার কাছে পৌঁছতে পারছে কিনা, সে বুঝতে পেরেছে কিনা, তার উপরে কী ডিসিশন নিচ্ছে, এই জিনিসগুলো খুব ভাইটাল। আমাকে ফলো করবেন, সিম্পলেস্ট ওয়েতে মার্কেটিং অ্যান্ড সেলসের কনসেপ্টগুলো আমি আপনাদের বলতে চাই, বিকজ আই উড লাভ টু সি ইয়াং সেলস পিপল গ্রো অ্যান্ড মেক a lot of wealth, not only in terms of money but also in terms of knowledge and helping others. Thank you so much. Have a good day.